kung sira na to. Battery lang pala. Kaya pala mabilis malubat to. Kasi naputol palang wire doon, no? Natanggal na sa solda. Kaya dinugtungan natin, no? Kasi matagal to malubat. Hindi to matagal din. Kaya pala bilis malubat. Tika putol na pala yung mga wire. Kaya bilihan na naman battery. Ito hindi taga gumana. Lubat lang siguro to. Yan. Ito na yung barina natin. Dati grabing ganda. Ito. Charge natin para lubat lang yung isa. Ito. Ayun. Okay. Bilihan na naman.